Ready? Almirante. All shot. Hoy! Local Lindoro, hold up For the local Lindoro. Panes. Followed by Tata Panes. All shot by John Bolarangis, followed by Christian Panes. Oh, Arangis, oy! Second Ayan spot, na. Bini Almirante na. Third spot, Nangunguna, John Bolarangis Panes, Christian Panes. followed by Almirante. Oy! Almirante, Almirante, pangalawa from Third North spot. Cotabato. Alayon for the fourth spot. Alayon, fourth spot. Diaz. Diaz, On the fifth fifth spot. spot. Laban. Nangunguna, Arangis Almirante from from North Tiboli. Cotabato. And followed by Bini Almirante from North Cotabato. Followed by Christian Tata Panes. Christian Panes for the third spot. Alayon on Umahabol the sa fourth pangapat. spot. Ay, Alayon na. Pahinga na to. Kaya ba si ikaw mismo ang matira sa imo unit? Yung may sa mano kapagkas niya. Ikaw pa nga ako, unit mo ba? Ikaw bumuon ka unit. Na. Lumalagpas. Diyan ko lang pa rin. Nakawa na. Umahabol. Almirante for the third spot. Christian Panes. Bungguhon lagi na pakas mo karon. Bungguhon lagi na pakas mo na karon. Layo ng biya. Siya nakapuste. Ayan na. Iba naman talaga. Ang matagal ng nawala sa racetrack. Arangis pa rin ako muna. Followed by Almirante. And Christian Panes for the third spot. Alin sana discuss siya sa tapa. Dito, kakapano sa Yan pa lang gusto ko eh. Malayo. Malayo para sa sumabol. Almirante for the second. Third spot. Christian Panes from Coronadal City. Fourth spot from Magumbayan, Christian. Daloy Dal Lion. White flag is up. Iyas. Iyas. motor ni Kaprahit. Malayo. Okay. Final lap. Ticket flag for John Bolarangis. Okay. Awan na yan. For the third ticket.